tayo lahat. So, we're going na nga tayo kasi dapat 7:30 tayo ngayon. We're going to Fancy pan. mga lutang po ang mga person. So, this is it, guys. This is the final interview. Aming ticketing girl. Saan po bibilay? Hello, how many? 11. Okay. Xin chào. Oh, xin chào. Xin chào. Xin chào. Ano xin chào? Hi, hello. Papasok na tayo sa... Uy, wait lang natin sila. Game. Nakabidyo na to. Walang upuan. Saan tayo ba? Ano mo, gawa tayo na lang. I-post mo. So, ano ang malaman namin Indochina. Ilang steps ang magagawa mo? 40K. Kaya galing daw humawak sa safety cameras. Ilang step magagawa mo today? Ilang steps? 1,000. 1,000. Ano daw? Step daw, 1,000 lang ako. Ako 40K. 40K eh, marathon yan today. Yes, marathon today. Driver. Tabi. Let's go! Ayun pala yung telephone mo eh. Let's go! Let's go! Huwag ka sasama sa liwanag ah. Ay, grabe yung hamog. Ano makikita natin dyan? Ang ganda ng view, grabe. Grabe, ang ganda ng view. Pero matagal to, te. Matagal tayo nakatayo. Matagal ba tayo? Ilang minutes na ba? 45? Ay, hindi. 40 minutes or...
Say hi. We're here. Yes, yes, yes. Meron diyang mga ano dyan eh, picture. Ay, this one here. Oo. Dito daw, pag ganun. Cable car na next nito. Pero may mga ano dyan, may picturean dyan. Touchdown, Cubao. Ang lamig. Okay, touchdown, Cubao. So, we're here na sa Cubao. Ayun o, yan. Yan ang mga ano. Nakasimple ka ng isa. Ano yun, ano yun? Simple ka ng isa. I-edit ko pa yun sa live. Oo, ganda niyan. Ay. Ayun ang mga ano, pwede tayo mag-picture-picture dyan. Ayan, dito tayo lalabas. Dito. Kala mo galing na ako dito eh, no? Ayan, we're here na. Ayan, lalabas tayo dyan. Dito tayo, guys. Ay. Dito. Bakit yung ano eh, cable car eh? Ha? Bakit? Ay, dito pala. Ay, di na kayo mag-picture sa labas. Bakit? Pipicture sa labas. Pwede naman pabalik, di ba? Hindi mag-table car muna tayo. Pwede naman. Wow! Uy, ito ba yun? Ah, tama. Iba pa to eh. Itatago mo? Ay, patapon! Matatapon yan. Tago. Sa malaki, wala ko malaki.
Dito tayo, dito tayo. Ang ano, ang labo. Ay, hindi na wiper. I-wipe mo to, i-wipe mo. Dito. Ayun ang kuya. Ay, sorry. Ay, yung pala natin. Picture tayo. Ayan, dito na. Dito, mas malinaw. Oh my God, nakakalula po yun. Ako yun ako talaga. Oh my God, nalulula ako. Oh my God, nalulula ako. Ako na. Oh shit. Feeling ko, kaya ko na siya. Sa susunod na punta. Ay, wala naman. Wala pa eh. Ay, ayan na, ayan na. Wow, walang makita. Walang makita. Anyway. Ay, bilisan yun. Bumaba. So, we're here na. No, grabe ang lamig. So, we're in part 2, part 3. Nakamas na dahil ang arthritis. Ay, ano? Dito ba yun? Dito pa yun? Dito pa yun, kuya? Yung monotrail? Saan ba tayo? Monotrail na tayo eh. Pumunta sa summit? Di pa, pinakatuktok na isa pang sasakyan. Sa taas, di ba? Kasi pag Tama summit to, second entrance. floor. May isa pang ano to, trail to. Ayun mo. Yan na. Uy. Tango to. Kasi ba tayo dito? Second floor, di ba? Yes. Uy, asan sila? Dito. Okay. Wala na. Bahala na kayo sa buhay mo. Malalaki na kayo. Second floor. Cable station entrance. Oo, second. Another round. Ah, may isa pang round ng cable? Ay, gano'n. Si Ate Michelle. Wala nang makita mo. Para mo natin cable. Para may ano, may buwelo, di ba? Namin nung nakasyon. Grabe. Sobrang ano dito. Dapat picture yung mga
Poor visibility. Grabe, umuulan ng ano. So, akitin pa namin to. Sobrang lamig. From this to this. Ayan! From this to this. Welcome you to Sun World Fancy Pang Legend. Further, there are strong winds at the Fancy Pang summit. To ensure your safety and prevent falls, please move slowly. Take reasonable breaks along the way. Approximately heavy-duty storm. Sobrang lamig here. Grabe. Zero visibility. Nandun na iwan. Du lịch xăm vô và Phan Lê Trường tìm kiếm chào quý khách. Xin quý khách lưu ý, tuyến đường lên đỉnh Phan Xipang ở độ cao trên 3.000 m, địa hình dốc, áp suất giảm, không khí loãng, đôi khi quý khách có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường, sức khỏe yếu, không đảm bảo, dễ bị chóng mặt, hoa mắt, té ngã. Để đảm bảo an toàn, quý khách lưu lại được cẩn thận, chưa đạt được khoảng 30 bậc thang một lần, bám vào các lan can hai bên đường, bước thận trọng trên các bậc thềm đá. Para sa pag ano, dito. Para masulit ang binayad. Kailangan namin umakyat. At an altitude of over 3,000 So very cold. reduced air pressure and still Thank you, Lord. Nakarating kami dito. Hindi lang talaga maganda yung panahon. But still here. I'm sorry. Pinakataas pa. Dapat ganun kayo ikaw. Dapat parang aso. Mag-15 tayo. Pero doon na tayo. Ano sila lang. Alam ko may monotrail yan eh. Alam ko may monotrail yan. Ano yan? Cable car din? Or train na maliit lang. Oh, train na maliit lang. Tram. Capsule ba? Oo. Psychology. Oh my God, I'm so tired. Grabe in fairness may signal. Ano masasabi mo kuya sa inakyat mo? Nakahingal. Nakahingal ba? Nagtrentahin ka na, masakit na sa tuhod. Ayan, sasakay na kami sa Xin chào.
nakaganon tayo. Left side daw tayo, dito daw tayo. Short ka more. Ay, sorry. Well trained yung tuhod na ito sa mga. Di ba dapat yellow? Kaso large ito. Kasi walang medium. Para sa medium. Ganda pala ng view sa taas, no, natin. Grabe. Ganito mo yung bet ng bro. Kaya nga hindi po ata. Oh, ito maganda rin eh. Before lang mo lang kulay. Di ba yung mga bago? Paunahin natin sila. Walang pila. Next na tayo. Para dito tayo sa harap. Doon tayo. Hindi pa baba eh. Dapat doon tayo. Hindi, puno na. Hindi, doon tayo pumili. Pababa ba yan? Pababa pataas. Pataas yan eh. Oo, pataas. Hindi, baka balik. Pero hindi na baba. Pababa ba? Pababa ba? Pababa ba? Pababa ba? Basic lang. Hindi ako sinabing. Ito na ba yan? Bungol ka. May tama ka. Bago natin mag-go. Hindi, sabi ko monghe, hindi monghe. Grabe naman daw. Sabi ko nga, di ba AJ? Practice skill yan. Uy, di, ikaw nakarinig eh. Hi, hello. Hi from Russia. Hi from Russia. Say hi from Philippines. Hello. What's your name? Anastasia. Anastasia. Okay, I'm Cherry. Nice to meet you. Tell them where you're from. Russia. Selfie daw ata. Parang pumapasok sa ilong mo. Oh, kaya nga nagmas ako eh. Yes, the rhinitis is vaping. Easy. Suffer later yan. Grabe, tingnan mo ang ulan. Ang ulan nila dito is misty. Pakita mo. Uy, may ano, si Coco Martin na sa likod mo. Coco Martin. Ayan na. Coco Martin. Ayan na. Coco Martin. Guys, si Coco Martin nandito. Ayan o. Suffer later. Si Coco. 1, 2, 3, go. 6, 7. Kasi pasok. Harap ko, Cherry Bong. Harap. Kusa na mga ano to? May ano ata yun nag-operate? Wala ba? Ay, bawal pala dito. Buksan niyo lang. Diba yung kay Brad? Naka-point. Ito, ubus na.
Ну смотри, какой акума. Акуя, в 2 раза меньше. Câu hỏi lên núi Phan Xipang xin kính chào quý khách. Tuyến câu hỏi lên núi Phan Xipang là công trình được đầu tư và thi công bởi tập đoàn Sun Group với thiết bị nhập khẩu thương hiệu tàu hỏa lên núi hàng đầu thế giới Garaventa đến từ Bác Sĩ. Tàu hỏa lên núi Phan Xipang xuất phát từ nhà ga Đỗ Quyên đến ga Trúc Mây, đưa quý khách lên chinh phục khu vực nhà Đông Dương. Xin quý khách lưu ý để đảm bảo an toàn, quý khách vui lòng không di chuyển trên tàu, không tự ý mở cửa, không dựa vào cửa kính tàu, không hút thuốc và không mang theo các vật dụng dễ gây cháy nổ lên tàu. Quý khách vui lòng ngồi ghế cho người già, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ có thai. Xin cảm ơn quý khách. Hawakan ko yan. Kính thưa quý khách, tàu hỏa lên núi Phan Xipang đang đưa quý khách về đến ga Trúc Mây, ga cuối của hành trình chinh phục đỉnh Phan Xipang. Quý khách vui lòng kiểm tra lại tư trang hành lý của mình trước khi xuống tàu, tránh bỏ quên màn nhiều lần trên toa. Cửa ra ga Trúc Mây nằm bên tay trái hướng tàu đang di chuyển. Chúc quý khách có một buổi tham quan vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn. In passenger, the Phan Xipang funicular is now arriving at Trúc Mây Station, the last station of the journey to conquer Phan Xipang Peak. Please carefully check the portion belonging before leaving the train. The exit at Trúc Mây Station near on the left-hand side of the arrows on the trunk. We wish you an enjoyable visit, and thank you very much. Kala mo ikaw yung ano eh. Okay? Sabi kanina Aakyat pa din. Aakyat pa din, kuya. Aakyat. Dito pa sa kabila. Ay, sa kabila. Pag ganun. Ay, mainit dito. Ang galing. Mainit dito. Kailangan namin umakyat dito. Di na kaya ni Kuya Jong. Ay, naman na. Grabe. Grabe. Ayoko na. Hãy bắt chước hành trình tham quan để được đi sự khoảnh khắc thiêng liêng này tại tỉnh Phan Xipang hùng vĩ. Ganyan po pa taas. Ang Xipang natin ang Bonnie of Country. The summit of Ang Xipang is known as the rooftop in the China from the best places and experience this miracle moment of the necessity. Gần hơn rồi. Đi ra tắm hải sản đẹp và gia đình cả nhà nào.
Grabe, ang daming people. So many people in here. Going for so Hindi ko nahiram yung flag. sẽ tổ chức chạy cờ cờ vào các buổi sáng trong tuần. Vladimir Putin pala daw. Joseph Stalin. Hi guys. Gamit natin yung cellphone yung sir. Hansi! Ano ate gawin din eh? Ha? Oy, picture daw sa hagdan. So, pababa na kami. Ang sakit ng paa ko. Grabe. Pababa din sa wakas. Grabe, sobrang fog nito. Starbucks. Pagod ako.いつもは通らない商店街の隅、古い喫茶店のドアを押した。マスターが静かに水を置いてく。メニューも見ないでブレンドを頼んだ。窓際の席で溶けていく格差と、誰もいない午後がこんなに長いとは。君がいない時間がゆっくり過ぎてく。それも悪くないと思い始めてる。まだ君のいない午後、入れたてのコーヒーと少しずつ飲み干してゆく。少しずつなくしたものより残ったものの方があったかいって
取れたソファー染み